Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni mimi mwinjilisti Elisha Daudi Yoeli. Nipo kukutakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Shauku yangu ni kwamba muamini Yesu ili uwe na uzima wa milele. Tamani Yesu azaliwe kwenye maisha yako, azaliwe kwenye biashara yako, azaliwe kwenye kazi yako, azaliwe kwenye familia yako, azaliwe kwenye ndoa yako, zaidi atawale maisha yako hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Nakupenda sana Edayo TV, tunakupenda. Endelea kutazama Edayo TV, mahubiri mbalimbali, mafundisho ya neno la Mungu, nyimbo na taarifa njema za utukufu wa Mungu ambazo zinaendelea kuletwa kwenu. Kwa kweli support yenu ni kubwa. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Mungu awabariki sana 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 sana. Ninawapenda mno.